राम होउछंती कृष्ण माया रे छाड़िण गृह व्यापार आगु एमंत समय दुतिका विजय दुतिका को जी हे एमंत समय दुतिका विजय दुतिका को जी देखी हर सनंद कुमरा देखी हर सनंद कुमर दुतिका को जी इटा से पिला इटा से बाबू गो ई बाबू राती डाकुतला हां मुंडा मार देसे मारी दे महाप्रभु भगवान कहा कि मिले कार साथ को दादा सब को धरे मुंडा मारसी मारी दे यार साड़े ने ए पिला ए देखो भला था दुती भला था ए बात केड़े कर पोला डाकू रे पिला केड़े कबार बोलछ दुती गो मु आज मझान दे भाचमी सजनी तू नत्या का करे गाती जाउछु मा पर टिंगाली चटू ओनका घाटू कुटान चाटू पिला मन सांग होचु नत्या गाती जाउचार रत हां हां आजि काली सरकार सब गाथी पानी सुविधा कलानो लोग घर मान को नलकुआ कुडुछन जे जनता पताल बनी खुलुछन जदी तोर मा केन मान को टंका दिस देला पानी दिगना देला उलारे गातू दुलारे बरतो घी रे खाले गुरसा हस्तु मा पर टिंगाली चटू पिला मन सांग होचे नत्या गाती जा भासी जा भासी जा मा पर सत केनता लाउचे हटा कह मते भल ना बार सजनी का बोलो भल ना बा आगफाल के पछफाल मोर घुटा दिही भल लागबा गुटा गुटा हय तोर झाड़ा किलर जोइ छे गुटा जा जाई देलो गाजे रत डॉक्टर ने जो पेशेंट पहुंचाबू ज्वर हो के खांसी हो के लसम हो के सर्दी हो पहला मिशनरी जिनके चेक कर चेक करवा जदि मिशन जदि खराब थिबा हां ताना उस इंजेक्शन थिबा तो देबा नहरा ऊपर अदालत के पठे देबा पठे देबा भुवनेश्वर नहले कटक नहले बुल्ला नहले वाल्टी आर काना पठे देबा हां 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 हेति लेबे तोर झाड़ा केनता होचे ठीक होचे हेटा पचरो छे असुविधा केने रहसी हमर खाबार मिशन जदि खराब हेबा दी प्रॉब्लम हेबा अनेक बेमार हेबा हेति ले बोझे तोर झाड़ा ठीक होचे कि क्लियर बाबा मठा ओ केनता छे का देखि जब बोल हां जीवा खा देखी रत लैट्रिन के जीवा खा चेक करी पले आबो तोर मार थुतनान के गोल चेक करी हेबा गार सर्प बाबू गो हे मोर भाबर भूला चोका डोला हो ननर बोला मते काई हेला जे डाक देलो गो राती रो बेला हे मोर भाबर भूला चोका डोला हो ननर बोला मते काई हेला जे डाक देलो राती रो बेला झाई करी कह मते झाई करी कह मते झाई करी कह मते झाई करी कह मते बाबू गो होग मते नहीं करो माझूला होग मते नहीं करो माझूला पर खबर बोला चोका डोला हो ननर बोला काई हेला जे डाक देलो राती रो बेला पर
সুমারিল মতে আজ দুতিকা বইলে নন্দ তনুজ কি কাজে সুমারিল মতে আজ আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে জানো নাহি কি শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে জানো নাহি কি রঙ্গা অবতার জহি পাই কিলো গোপালনি কুড়ে বই আরে করি নাই রাস যায় বৎসতি সহি প্রাণ সহিগু এ করি নাই রাস যায় বৎসতি সহি প্রাণ সহিগু মতে গোপিয়ে চিহ্নিলে নাই মতে গোপিয়ে চিহ্নিলে নাই গো সজনী বাবরে মঠা নাই কহলে হেলে জানবে কারা হইছে এইছো আরে সজনী রে মন যাহা লাগুছি এমর সজনী রে আজি ছাতি ফাটি যাচ্ছে এমর পিণ্ডরু পুরাণ রে পিণ্ডরু পুরাণ দুতি গো আজি পিণ্ডরু পুরাণ ছাড়ি যাচ্ছে আরে সজনী রে মোর মন যাহা লাগুছি এ সজনী রে আজি ছাতি ফাটি যাচ্ছে দিদি গো এ বাবু এ সজনী রে মন যাহা লাগুছি সজনী রে মন যাহা লাগুছি আজি পিণ্ডরু পুরাণ ছাড়ি যাচ্ছে আজি পিণ্ডরু পুরাণ ছাড়ি যাচ্ছে সজনী রে মন যাহা লাগুছি সজনী রে মোর ছাতি ফাটি যাচ্ছে দুতি গো আমি বলি সোনা গুজি কে রে গুড়ি গম্ভীরা গলি কেতে মুই গুড়ি গম্ভীরা গলি কেতে আমি বলি সপুর মুহিকে গুড়ি গম্ভীরা গলি কেতে মুই গুড়ি গম্ভীরা গলি কেতে আগো মা ভবানী বি গৌরী দেবী বি মা ভবানী বি গৌরী দেবী বি দেখে গৌরী দেবী भी नहीं सुनुचे माँ भवानी भी नहीं सुनुचे सजनी रे मोर मन जाहा लागुचे सजनी रे मते बोझा लागुचे से गौरी देवी नहीं सुनले ए बाबू केंता कर जाइछो केंता कोला बाबरे से देव महादेव हले सुनबे का बोली अरे 108 बेलो पत्तर को चढ़ाली शिवंकर गलार में चढ़ाली शिवंकर गलार हे 108 बेलो पत्तर को चढ़ाली शिवंकर गलार में चढ़ाली शिवंकर गलार से भोला बाबा भी तो आगो से भोला बाबा भी तो देख से भोला बाबा भी तो नहीं सुनो छे से भोला बाबा भी तो नहीं सुनो छे सजनी रे मोर मन जाहा लागुचे सजनी रे मोर मन जाहा लागुचे
দুতি গো সে জীব হেলে মুই পরম গনু হে আমি ভিন্ন ভিন্ন ধন নুহে আমি ভিন্ন ভিন্ন সে জীব হেলে মুই পরম গনু হে আমি ভিন্ন ভিন্ন ধন নুহে আমি ভিন্ন ভিন্ন আগো দিন রাত বসি দিন রাত বসি আগো দিন রাত বসি দিন রাত বসি দেখ তো দিন রাত বসি বিপিন ভালুছে গীত দিন রাত বসি বিপিন ভালুছে সজনি রে মোর মন যাহা লাগুছে সজনি রে মোর মন যাহা লাগুছে বাবরে মঠা নি কহলা দুতি জানবে কেন দুতি গো ओ हे तमर गपपुर मकर के सपने भेटी दिछे गो आजी कहा के हे तमर गपपुर मकर के जे कहला कहे छे हे मोर राधा माई के मैं सपने भेटी दिछे सजनी हेती लगे तमके घाट डाक दे छे आन दबो बोली करी गो बोले हेती लै तोर दिन नसी जी छी हां डॉक्टर पते देखेलु न होय डॉक्टर होय गो डॉक्टर के जेथिनी डॉक्टर देखेलु न हां केन डॉक्टर देखेलु केन डॉक्टर देखे हनी होय। ए बलांगीर जेथिनी बोलांगे काहे जोथिरा पिला हां तुम्हार पासा चाहे तोरा ओछन और डॉक्टर केन डॉक्टर केन डॉक्टर रत हे डॉक्टर ने देखे हेलो हे मुना धरा डॉक्टर तो हां हां हे तने देखे नी हेबू तोतला पान भरी कर दे दे संजोर छाड़िबो नाही কেন গেছে দিবা तू टॉकमैन पाके पड़े जीबू তুমি নি গলা কা করবা पूरा क्लियर আগলা টুটে গে नहीं को आ देख हमर हाड़े के जर्नी छाड़ले हाँ। देखसो से मुना धर के नी गांगा आसन होय होय छोट छोट सुजा में रखी थी सन हाँ। तोतला पान भरी करी हेता कर जर्नी छाड़े खाली पैसा नेबे खाली जानचू टॉकमैन पाके गोलबर हाना ठगा भणा किछ नी चाले तोर ब्लड परीक्षा भी नी करे गुटा सुजा ठकुना रही भला ठीक कहू छे नहीं का मामू गुटे कथा ना रे पिला हां ती केड़े अछुआर केंता काम माने करूछु का काम कोली रो तो हे राधा के काम बोलसु तुई का बोलसी माई बोलसी आय माई बोलसी माई बोलसी जे काम बोली तो टुणे आउछ में बड़ करूछे ना रे पिला है जो अबिहारी थिता कि ठेंगुआ थिता बेला मुई भी हां करते लोन फोन रे करी देती हाँ। आ देख तार भेता भी अछि हाँ। तार मुनुस अछि होय। तार स्वामी अछि हाँ। तार हजमैन अछि हाँ। तार लोग अछि हाँ। तार माइनस अछि तार प्लस अछि तार सब अछि आ ती काम ले मन करूछु गुटे कथा कर हे राधा राधा बोली तू बोरानी होती मते रोग न हेले তোতে রাখবা কেটা করি গো गार्ड सर पे मते बदनाम नहीं सुना बारिटा হ্যাঁ रो गुटे कथा तंग में खाली छिटिया कथाटे पचरामी हाँ। छोट कथाटे हाँ, हाँ। जदि मोर कथाटा कहि पारबो हां मोर मन के बुझामे तुमर कथा मानमे तुमर कबारे मो लड़मी हां पचरामी हां হ্যাঁ आए पचरामा হয় सत होय होय हेंता का माम गो आगो दुतिगा बोले नंदरा बोलो काहे पाई तुमे गिरे टेकिलो आगो सही कथा मते कहिबो आगो सुनिबाकु मन आहे प्राण धन आगो सुनिबाकु मन कह गो मोहन तुम पादे मोर शरण श्याम घन नाम भजी जाऊ दिन नाम भजी जाऊ दिन गो मोहन तुमर पादे मोर शरण मामो लोग कहसन मुई तो सुनी छे हाँ। किंतु मुई नी देखी हेले सत कथा तुमे गिरी के गिरी बेले पर्वत तुमे पर्वत के जन टेकी थिलो काहे हेला टेकी थिलो आर केन कारण जो टेकी थिलो ई कथा जे कहबो मुई तुमर कथा मानमी और जाना हो ताना हो तुमर माइन के जिमी बाबरे मठा का बोलछन दुती घरे কা বুঝে का हला गिरी गोवर्धन पर्वत टेकी थिलो দেখি बोलछन থেলা বলছো हां হ্যাঁ यस बोले एक देला तुमर माइन के जिमी जाना भी होगो बा आइन दबो देख मी
ହେଲେ ବାବୁରେ କହିବାକେ ପଡବା କାହିଁ ଜାଣିଛୁ ଏ ବାବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତ୍ରେତା ଯୁଗର କଥା ରେ ବାବୁ ଆଗୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣକୁ ଚୋରାଇ ନେଲେ क्या बात ଆଗୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣକୁ ଚୋରାଇ ନେଲେ ଏ ଲଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲି ସୈନ୍ୟ ଲଗାଇ ସମୁଦ୍ର ବାନ୍ଧିଲି ଯେ ବନ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ପରେ आहा ବାବୁରେ ସୈନ୍ୟ ଲଗାଇ ସମୁଦ୍ର ବାନ୍ଧିଲି ଯେ ବନ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଗ ନୀଳ ଯେ ମନ୍ଦର ହେବେନି ପର୍ବତ ଆଗ ନୀଳ ଯେ ମନ୍ଦର ହେବେନି ପର୍ବତ ଏ ଦୁହେଁ ଉଗୁଲି ଗଲେ ଗୋ ଦୁତେ କା মোর পাদে গুহারি কলে এ দুহে উগুলি গলে গো দুতে কা মোর পাদে গুহারি কলে বাবরে যেতবেলে নীল এবং মন্দার গিরি যেতবেলে অলগি যাইছন সময় যাই কহছ রামচন্দ্র ভগবান কো का बोले कहू हे प्रभु आमे तमर काहे दोष कनु आमे तमर काहे गुनाह कनु बाबरे जे आमे तमर कार्य ना लागनु तमे यदि ए तमर पाट हमर मुड ऊपर थी देसी तो आमे जन्म आमे पार हि जेथो बोलछन हेले बाबरे म नीलगिरी का बोलछे आगो नीलगिरी के मु कहिली कथा आरे नीलगिरी समुद्र कूले था आगो नीलगिरी के मु कहिली कथा आरे नीलगिरी समुद्र कूले था ए तो देहरे हेब बड़ दौल सेठारे निवास हब आंभर जे मोर नाम हेब जगन्नाथ मोर पाद नहीं पड़ला जे तोर मुड़ पर का हैला आगो लक्ष लक्ष भक्तंकर पड़ी बाटी पाद आगो लक्ष लक्ष भक्तंकर पड़ी बाटी पाद कली जुगे हेबु मुक्त रे पर्वत आत्मा हेब तोर शांत कली जुगे हेबु मुक्त रे पर्वत आत्मा हेब तोर शांत बाबरे तेरे कण हैछे आगो मंदर गिरे की कहिली पदे किंपाई तते मो मारिबी पादे द्वापर जुगरे मो हेबे कृष्ण ए तुही रहिति भूसे वृंदावन जे इंद्र गर्भ गंजनार्थे बाबरे तेरे कृष्ण एवं इंद्रंग भितरे कली गज्जा हवा कली गंडगोल हवा से समय कण हवा आगो इंद्र गर्भ गंजनार्थे बाबरे आगो हस्तरे तोलिबी गोपको रखिबी ए तते हस्तरे तोलिबी गोपको रखिबी तेणु मु धइली हस्ते गो धुतिका तेणु मु धइली हस्ते गो धुतिका अधम विपिन भाचे बाबरे मठा हेला जदी जिते हरकु खाइ जबल আগো ए? হেলা কেনে हेबाटा तो हेला হ্যাঁ जे ई कवर नहीं करबान बा बहुत बने दिन धरा छाड़ली न যে ধর করবি ন जे रो तो इना इना एते आजम नछन काहे गुटे पठा नहीं जे कागे बाबरे हेला गुटे कथा सजनी कण है जे छ बाबरे मठा ও जदी नहीं पाबी हम राधा माई के मुई खाना पीना तो छाड़ी देली न के जाने ई शरीर भी छाड़ी दे पले जे मुई सजनी ई जीवन बीमार पड़ै जबा देख तो गो लोग कहसन हाँ। माटी लगे जीवन जैसे के माझी लगे जीवन जैसे ती का करी पढ़ लगे जीवन हराबु रे बा आगो माने जा मोर मोना आगो गेला सुना केते बरसु माई माई हमर मुड़ खाबू पिला हे कथा कहेबू नहीं নাই मोर मुड़ खाबू गो हे कथा कहेबू नहीं যদি
কাঁ কনি ভাল তার শাশ আছে তার নন্দ আছে তার যে নন্দ গুটি আছে নেই কহন কাহি খটি জীবানি গোটা বাটে কি দউছে তার দেহ বেমার আছে না গো হয় গো। তুই কথা শোনা কাম নেই কর রে পিলা বাবু গো আগো মান্যরে ভণ যায় হেব শ্যাম ঘন কাবলি কোহেমি তাকে তাকে ই লুকে যে নেই গলে হিনি তা পসরা লাজ নেই লাগে কামতে আহা লাগে মানি যা মোর মনা হেব কথা শোনা হ্যাঁ মানি যা মোর মনা হেব কথা শোনা এ পিলা কেতে বসু নাই নাই মোর মুড় খাবু গো হে কথা কহেবু নাই আহা লাগে মামু গো আমার মুড় খাবু পিলা হে কথা কহেবু নাই নাই আগো কার সঙ্গে সাং হেউছু রে রোজা কে তোতে ঘষি খালা আগো কলি বয়স আগো পিত বাস মহলি জিবুরে পিলা বাগো মামু গো মানি যা মোর মনা হেব কথা শোনা মানি যা মোর মনা হেব কথা শোনা এ পিলা বনে ফুটি আছে কই হেকা তোরা ঠুটে আছে গার হে মধি বন্ধর মঝারে আছে মামু গো এ পিলা পানি ফুটি আছে কই মোর মুড় খাবু শোনা হে কথা কহেবু নাই নাই মোর মুড় খাবু গো হে কথা কহেবু গুটে কথা কথা মানবু নাই মোর কথা মানবু কি নাই হে মানবু হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ। তুই অলগা কাহাকে দেখ মতে আসরা নি কর দুতি গো তুমি যদি হেন্তা বলবো এ বাবু ও কে কে আমকো সাহা বাবু আর কে নাই না তুই নে রে মাথা রহ। বরফা তোর ইয়াড়ে সাড়ে নি মোর ইয়াড়ে সাড়ে নি কথাটি কহেমি হ্যাঁ মুই ভি বাপ কার লাগি কহত একি হয়রান ই উসিনরা কার লাগি ই পেট্রোল লাগিছে না পেট্রোল ঠিক কହୁছ লাগি হ্যাঁ পেট্রোল থুতনা লাগি পেট্রোল লাগি কে জানে পরে মতে উল্টে ওর কথা না রে পিলা তুই কথার মনে শিখবু কি ঝুকবু রে হয় হয় কার লাগি উৎপাদ হচ্ছে কাহার লাগি উৎপাদ হইছ না বাবু কাহার লাগি উৎপাদ হইছ এ পেট্রোল লাগি তোর উৎপাদ মোর থুতনা টুনো লাগি রে তুলর লাগি কে জানে পরে কাঁ বেরু টুন খাবে কি পেট খাবে গো দুইটা খাসি গুটে কথা হ্যাঁ। এ বা মোর ছুয়া পিলা গলে মুই বিয়াড় ছড়ে হয় হয় পয়সা পত্র গুলো দেবু এ পয়সার কথা কইছিলে তুমি যেগিরে অধা দূর ফেরিয়া তন সজনি চিনি ছে গো বা তোতে চিনি ছে আ দে 1.5 মাস হলা টঙ্কা 150 নি দেবার দেশে মিলে পদনি পকাবার কে জানে পরে মতে ফের না বাবু এটা নাই দেই হ্যাঁ এ 150 তো দেই থিনি দেই আরে দেবো বলি দেখলি কা করো মত পি যে বাটে আলা বেলা হেলা রখিছু সাউকার রখিছু রে বা ঠিক হলিয়া দুইটা রখিছু যে দুতি গো আই পয়সা পত্র গুড়া দু বলছ তো রেটটা পটি যু হ্যাঁ কহমি হ্যাঁ রাতির দরমা টিকে অলগা রহুছে দিনর দরমা টিকে অলগা রহুছে হ্যাঁ হ্যাঁ আজিকালি কহমি ই গাড়সা সরকার কানা ভাবলা যে ই এরা মানে আঙ্গো মাঝে মঙ্গো সরকার নি করছিতে এরা মানে হছন আ দেখ যার পোলা রুজুম লোটা বাছি জিমু সকালু বাসিবাদ টিপনে ধরছু আমুল হো তেতেল হো বাইগন হো পাতঙ্গা হো আলু যার ঘরে যেনটা থিবা ধরছু সকাল 8 বজে নু পোলা রুজুম লোটা বাছি জু এনকা 8 বজে নু গিজ কে টেকি থিসনো টোকা 150 দেছ আর এর মেশিন চলুতলে টিকে নি হলাবো যদি মেশিন নি চলবা পেনে 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 কলবি চলবা যে দুতি গো টঙ্কা 150 দেশ হ্যাঁ। আর এরা মানে কানা চাহছু যে সকালে বেলনি বুড়ি দাম 300 লাখান কেচা আগে আর তোরা যাবি যাস তোর মার থতনা আর কেন্দা যাই রত। তো কত রইছু বলা রাত্রি আর করবার 450 টাকা দেবু 450 বলছ হই এ বাবু গুটে কথা বো তাকর নাকি আমন নেই কাহি জিনছ টঙ্কা 50 টাকা কম কর 400 নেব 450 50 টাকা কম করবি হ্যাঁ 550 টাকা হবা কেন্দা করে 550 তো হাবা গো 450 কম বলু যেটা 550 নি হয় টঙ্কা 50 টাকা কম কলে 550 হবা 550 450 দেমু সে আগো আগো কহলা না দেমু অধিকারটা দউছে কম টান নেই বলু নে বলুছে 50 টাকা কাটলি যে 550 দেবে নি ঠিক আছে 450 দেবো আর হেদিন 150 কেতে টাকা হলা হিসাব দে ঝাঙ্গর পলা 450 से 150 হ্যাঁ। কেতে হচ্ছে বাবু बोले 450 আর সে 150 সেনু পলে আইলা সে 450 হেলা 500 আর সে 100 কেতে লমউছে হিসাব 600 হলা কেতে হেলা? 600 হচ্ছে 600 হেলা হ্যাঁ। অলগা ভুতিয়ার দেখো না রে তুমি কেনতা করে হিসাব করে যে 600 হচ্ছে আমার হিসাব नहीं হবার নাই ফেল হেলা কেনতা কেনতা হে রত তুমি কা করো কা কলু কেনতা কলো আমি গুণনা কলু গুণন কলো কি মিশাণ কলো বাবু কা কলুবো গুণন না রে গালসা গুণন কলো হেতি হেবা মিশাই দেলা বল আ দেখ সীতাকে রাবণ কলা হরণ হ্যাঁ। মুই করছা গুণন হ্যাঁ। তুমি করছ মিশাণ ঢুকবা হেতিল नहीं হবা নাই হেবা তুমি কেতে বইলো আমি 600 বলছো 600 হেবা হ্যাঁ। 2250 টাকা হচ্ছে 2250 টাকা হিসাব করুছে রে মা মা কেন গুলা পাঠ পড়ি দিল গো আমার হেনে
হ্যাঁ না পড়িছে 1 ରୁ 10 তক পড়িছে হেলে সবুতি ফেল করছে ম হেটো লাগে ভাল হিসাব যে করু গোটে কথা সজনি বলে কেনতা হিসাব কল তুমি সীতাকে রাবণ কলা হরণ হরণ। মুই করছে গুণন আমি করিছু মিশাণ ঢুকবা হেতিল নে হবা বেলে 450 হ্যাঁ। আর 150 কেতে বলু 600 36 18 450 মেসেজ 19 20 21 22 250 আর সে 50 এ না নি ହେଇଛି ହେଲା? ହେଇଛି ହଁ হ্যাঁ ହଁ ঠিক আছে বাবু হ্যাঁ। 250 দেব হয় তুমি যো হ্যাঁ। মুই তোমার মাইনিকে যাচ্ছি হ্যাঁ